Sabandura Gilampuriam Sambi sit Suriano Wakatlo to Tidikit Kibane More and Ampuine Azura Mena Yotone, Tina Wingila Me, Tikarbini, Sasambor, Bangar Cassetta Otone, NSP equal Luam, Obilam to Sweeper Mi Bala Pulma Bamba, Bangar Cassette Sebre, some 20 Langang, Twadara, Meto Ineda, La Mika Meti Pabutone, Bamson Pamda Sabapabum, Twengang, Twadara, Mewe Nafrenzazi, Point, Yalet of Kotub Sulungese, Edkiba Point, in a one to Pam Venema, Ti Butone, Edkiba Point now Talataba, and Te Cote d'Ivoire, Tibulkina Faso Biga Isaka Saurosia, Operator Economic Bebenoa, Arab Kilenya Kayamutune Man, Paul Sek Abizam, Hati Song Lebre Som Sombo, Dili now Talila Sonso Point, Tiptoman Casset Venra, Dili Nampusi la Baraktia, Wotomeyat Kiba Zurado, Tidnanki, Weras Rapport Massan. Karambini sa sanza matoblo twenda karangoto ne école ningam sonku ko yambunti NSP wa atunité école nationale de la santé publique wa opama sekne kiba kitbalunda rara sekame na wini ko bala top sweepanomi opsu pano ga me bunigam ti diplôme ni sabsam pulum bamba so wa nan karma mi kam ti panye sabala son compte bamba soba apaya lango son twenzazi wotone andia nafa wa bam sanda ter buninga way diluna yibero wotone kiba kitba sanzini betum ntara pakis ba mariam rago bamazin be man kaseta venra abna wazuti wuma bonam pats Karambis la ninsa son karam de bulog to en badle kolwa NSP oremba winigam ti bama sul panome ni ministre la ning singeta la fio yelle bu winigame ti bangal kaset sebla ning sandat ko bamba bamara pasare ti nayi bangal kaset sebla ngai sebla ning bandat nan de ko bamba ya burkina faso ba latar yodo leme bama paten dik seb kanga nkeng to bi seb karanga tawri asayu ba werago pour me tonder ton hawa pour man formation sabo abna ko ton licence hanten kiti ti fo sandat nan tume ti fo chengan tigan tume fo handat nan an chimene ko ngo tawre mbo master ou so mbo doctorat be fo ton kiti an tigan bobo li et formation sapore abti yelam ti kan ko ton licence ko ngi donc rikidi étudiant mazanga zikr sukanon koisi anta hato damba obukenga mento sege ministre la ning singeta lafiya yele sebugun kasinga ayakuba wedrago kitin pasa da ton venem zikanga bangar kaset sebr kanga oto asam pak ne bla nisa tun pama tun shabla me karim bisa to damba ab cingan tiga ya ministère de la santé eze ab cinna ta no tabo le kena on peut yelam ta ka wombisi aka wombisi boy et eze nan le tondo yana malgan sam étudiant ma sourjanga puisque le cra aka cingan tiga second étudiant ma handata ye hayne eze le tonda ab yela tondo ton kana un pam licence ni ngaton handata ye licence académique ton handata ye abna ko tono lycée diplôme ya chebre yanka côté ni ya diplôme ya chebre abna ko ton chebre on wilge ton tuma burkina cadre bala ton baten tum tenta to ya karbisi karbis bam ko basiobe karbisa ko to tenga taw demba tesi ya woto bobo to em l'école la asanda ya école de santé publique bobo ye baw yu palen kise to em karanga bene telebga institut de santé publique Yon sobaye bilga bangrem sambisi tisina yilembalanton song Burkina Faso kwarba to pam ko bate nana lap ko nafe aneda yimre yursiya Adolphe Kabore obnana tumte pale dilabsanan tumte pale to tumnta ga dawda yamiro obmana nifka seto ne tumda teuro obna wazugun korvena Adolphe Kabore mécanicien andikir monteno taba amana kada talebro de machine kodga o wilgida tondo wanto la buliam kanga tamba jam sisi la panga ndika tele robon hejinwa tele mental pang soma nden diktera sinta tonna ami ti auten kom la ko korba uso hanten nam pa mewa aten na hola soma hatu ten entume digale bale ton kale ten nam ne boy ha ni ga non tum tele fi wa pinde machine le bo na bor machine le machine de na to woni den on ta ramte ko so rampa mi wa ana na hola shoma ati ko ba tan fiire ba nan gutia bang te abumni ndar ko ni ga ma sa model yi ata yi blan ko da ya han yikir guda ni ga ma sa ba mi abna ase sa ma hin mi ya sombo den ko no pipa guda ta sana le yi sa ban ya kala sombo da guda na ase na ya nan guda ya wa ba ta ayobe
a bisa yo ba hanin me ya fo de ti jem normal le tan dik so la bala kyangal arsane Adolphe Kabore adbama masina adopsan ninga essence litre yemre adaten ko hectare nga lera ta point e fa ko la million la tout spécial mama tumna waspini dam de yada ya mbo pini ba ma ningi lambo ma sa ayibu ya handa kuta mana shuri ningi de sakru on fa million la wa ko ob kenga tawre annan ton kostenga taw damba top songba ti masinka eto fi Burkina Faso kane an son ka kwadba da ti tenga to dam yo ko ni gese ti ton me ni sa ba to me ni yare ni yal wuso ti bale ne ti duna jenda mo so kale tar panga bale tar siege tin le besoin ko tinave atana pam ti sinda bebe wuso la tumna la bopa bangi ya ku kama to kenga nanti tume kenga nanti bebe ndemne patumne ma sinda bebe wana sa tenga man tumna fo o yamra be yambe fo ne zakara men hayi na musa men tume ina mi gamti ba hectare pi yam ko da madde gale e ka tin diense amye mana ma patin man bam kate ku soy bale batal son on man ku soy kuto me tan lam mi tun gaten yana kuta kai wi de wa dat ma fam ton tinyan wala sin ambassadeur be o nyanda tu sante be obli comme modèle en ton copier wa tu san copier wa amondo am tem monta me handa wa tumna me modèle tem sa ngi ne ba to banga tumna hadi na soma na patin Adolphe Kabore obe wogodo tange saka puga ob masin kanga ob zen talala man tumten susgo tinimbuy de perda MPS sula sende na mazado tonwa takasaka ya gwabala liter la yita bala net fa takasaka pato net fa winigda yabo sinke ne na mazaba lapsandat bumninga région du plateau central loisiare nimbuida me zeka koy bala on ko top takasro ya tumna tara Ruben Wilson ko yom penarba edna kilar bam pam venam tonni ravni autorité hansa ya moroti la fio le ko watenga la fio watenga bon tida ligitala rugo situri ma modore tuliba ligitsigi la modorti nebni hinje mba tensa le bon ton le tensa aya ti nebni se politique ya sabab to blam fa gi ligitenga fa gi le bon wati na taga ti nem ne fa ni nganu ret to dam ti wum taga kin ti la fio le bon wa ton rabia autour ne autorité ram ne NPS ram to ka ton san gune ni sa sana wa bu ni ma ton ko tamit to la ko to ni Burkina be ma ko pe na po puisque ni baraka le wum tare kitamti bi ha te ba ton no man wa da wum na tara ka be ni te ton ko te ton kelen son ton te ton vim ne tara da wum tara no to tenga vim ni bana ni ka je Burkina be ma na ka tum le ba man affaire ton pa alors que ka affaire ban ten man ton me nga ha tin tum sama ton ten développer ten donc ton ko ta me to système ni ngese ni ndi le ken le ba tum ko da me nga ni ba ko de han le be je me ton ko da nasara o so menen santé ke ni ba ya ha mun nasara la ko tum te Burkina ten man on ta on ko ta so ne ba ya wodo tseramti soda sangwa na mo odo no bamme gesamti yelanda be tika na kenala pasoma ti bamwa na ndimsi la wonga tonne mte wonga kosa bilfu ti decision na kaliki ofnan ka to won wane na kenre wuligiti woto la woto no ne ba twenta la tim ne bamme ton ko to lamti ubore ni orama lapsing tuma ti zikangala ne ba gundu ba ti yelninga bam hanya ni ti kazemha ni sécurité wa wenge bi ton ti temni ha bibe sa ndia bi ton le brande te mama la ton ti nemni sa yi mba septe ha le te so ti vi ma le sing soma
kibar kwayram sambisi na wilgilam ti MPP parti waramba adbi sa kwayra obi sa kwayra pora obi la meto pake president kurula rokmar Christian Kabore ambasi obi ga meto sam pakaba aya bum sam pasira de ali bam patu sali wasangana bum ni ngawaye ab ko same ti ro mik na namsa la dina taw damba la zamanze mesulubeda waramba ob lui sabto to ne ti na kurula rokmar Christian Kabore lebob zakon keten de bida tore ki baya pousse la masa na wingilam ti sul ni nga sanda so mongolus ten ku bila tuma tumda wotone ansa kelan talala me to kis Burkina Faso tenga tor soba dille seba ya bugusto tore alagi sumaila rabola na kilre tabta hadvenma bangdo pila nuwa sulla amaria me watara na bisun ninga tora obrika seba tabo antas lieutenant colonel Paul-Henri Sandaoro Damiba ya sebro mbonti projet de charte de la transition. Ratieti Tienkuk Bil Mamsara. Mbahriwu ya mbonti chronogramme de la transition. Ratieti wakate ninga tumda hanandike. Soda sananza tenga la boa paksoti politique ramle bongwa kien vote pour. Bahatabo ya charte des valeurs pour la refondation de l'État. Ratieti ton Mamsara. Mwingid Burkina hananza toto. Ti yela fa tiem tenga za pour. Seba taba otono wa hampama munigam ti tenga nore de mohab humbo ti force vive de la nation ramba nan shira taben larsen gese zini ngin zemse zini ngin datere mesro to biolon kono ti seba kinshuka wakar kanga nambanga MPSR na ma hanan za toto la tumda hanan dik wakate toto la burkin tikir na yi toto ti yela tek munigam ti force vive ma han taben se sorbe mo santi premier ministre pa ti gouvernement pam ti tuma fa sinkenere den mo sawa aten le brawara ma wan tum bala Edson ngomne yamba sobe la me yeme soba ya sulu tone la ya sulu sinyak yam omini top nan tuma me antele president Paul-Henri Damiba na ma wotone ya sulu to san li kapor mo woto mikdam ti sulu to tabam pina la naze ambe ya pon top fanta mo san libre sulu kasanga to bonti faso la ramtaba sibra sun lora la buni kiba kitbab sulla la buni ko bamme ya blab tar sa ya soba Abdoulaye Kinda Zinbe abnangila lamenta hado Sula wa sonra ta bomba business la nase senak tab sul ken yang poe to bon ti faso la kamtaba la bwili gamenti bomba na ta boto sina ile to pampanga nya soda sa senza tenga runda wa ba de bomba raba yap to tum ti la fiwa nyokolga la nembu ida pel yeksa asa Burkina Faso zanga poe sula sina lugul pala moto ton pama biro por ne kere to gomnen tondo ton se katab ka na wo prena pala la lo wilga sudavo ya sulu buto to anta sulu pisnase la nase lam taba to bonde faso lam taba la to dam de prena pala ya no ken suguzugu on sak no buida ndata ton data me kadami ba ayini da ya pelanga kenken soba en toure on kolomni buida fa wa han kolma zakan zaba la tunda tamta titira la nya politique zuwa la faso la rentab sous le tabis wilgame ti bomba parat ti faranso dasa oblezin Burkina Faso pokani ye bombaraba yab no wawsin yi la banandi kana kendre sina yile to braba to on pam pitsugu sous le tabisi ke to ngomna nen tondo population kala barka Burkina Faso kay tonda tamdo ton ba politique la taba anga taba nura yemri sura yemri anga tabtu nuk biyan ka wukor zomye ton sanga taba ti vor ka ke vora hamba ti kense ke ton yo nani ba nya ka vora na yitone ton kawa ya Burkina Faso na mana wani yem da fo ya yin jini ne ba franka ti ton mbang ma hatu ton hanna tab nura yemri ton nan ton wazaba ton mena dika no kinen ninga hanna mane ti ton ne ba bang bininga hambe na sar wenga nugo sensibilité ne ba ti ne ba paman le bon wa mbang ta saro ya wenga atumna sida wenga to tun to yine sar wenga nugo la yai bang ti sous le business la nasa snak tab to bon ti faso la kamtaba sous le bout to tarab tabisi Burkina Faso we visa nasa fa poe
Monsawa ya Côte d'Ivoire la nankenge Abidjan abobo komino tina wingilam ti sulninga obsombonti association islamique de la Tidjania en Côte d'Ivoire ramba obmana nabiya marorom tere dilia na olpiso pela yopo soboto yi février kiugara sampila yiba son lora a Sheikh Abdul Aziz Sarba bam kilen yi wakato obsan kilen poussé en kose zamana nagan lafi etum notara Bukari Zongo sumbe sol ma porombe no mana kaseta venra obna libon wazugun kodvena ya yom fa la Tidjania suluka sanga sumbe kodvara man de tenre ani nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam roma dare ta vokon piso pola yopoya yi samedi wa février kiugara hampila yibo Abidjan abobo komina poa la sulla tawro soba sinya Sheikh Abdulaziz Sarba abola a Sheikh Ramba a Mukadam Ramba ane alquran karan sam ramba mpa ni sulla tabisa fa tugile sumbe kodvar na wibitana sa fa tugili to pam taba Abidjan abobo komina poa nan poussé in kon lafiwa kodvare ani Burkina Faso a Sheikh Abdulaziz Sarba contacton venam yom de fajile de tigim da taba Abidjan zawi kasmoa antere nabi amro ma yelle ti mawludi la de kelen lagme qur'ana bas ya tafsira doa zamo fajile waya men na wa al-qur'ana labkelle ti nabi amro ma pour bene de mana doa al-wusra zamana bayinga son to yide de mana zamana Côte d'Ivoire doa to na kinslafi Burkina de mana Burkina me doa la watba fa tu yelam ti bam suria noro ani na kendre la ninga bam shekka sanga sindike tu yom fatu ti bamba mantere ani nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam roma dare in kende ani dossier na yilla Burkina Faso na gand bana bam yola Sheikh Sana Abdul Nasser donc Cheikh certains fois wakat fa à compte de la instruction dans le son pousser ça dans le son yokon ça dans le son carmen tellement intense yiba do Tony Mukadam Daria Salvo voilà ya banguru wakani délégation c'est ka kimet go do huso depuis ama zunoa pour sera au adrata yokon kudugi c'est ka kimet mal do sa guso bi mana tawal bayida bi mana lafi na lebonwa nimbuida na lebega zemestaba Burkina na yinere tebo ani sikomenga la watba fantu pam tonkore ani Sheikh Abdulaziz Sarba mpam nde nyokore nan to nyokore bazakin lafi oyinga Innan kelam pa Côte d'Ivoire sol mo bene Abidjan winigi yam ti Burkina Faso bi bebene ya Isa Kasawadoro ya opérateur économique wane yam hati songo nimbuida haluso bangeti tabiya ka yam man tet sikrizi wotone obsombonti port seka ya ajame kominwa etumta Bukari Zong la nam pane bala bam giliga me manam nifka setu la sosa yalang la wo point ya Alphonse Ouedraogo nangilanta hado abiga tenga point leber batara tet sikriziga abse monte port sec mbe ajame commune wa sakning se monte Williamsville a pasare ne pont ferraille ale mentara yadam anta hectare nu ned ning se mbuliama woto ne na wani port sec en song lebede ba yorbo na meta Isaka Sawadoro Burkina Faso biga ya opérateur économique mbe biga tenga point ti tum kanga ya sababo ti lebede ba tempa amtero se yitne se da koba nyit Burkina Faso Mali la Nigeria ti wata sikir port sekon wa tab ko de Isaka Sawadoro sia tom na zinigda gomna nen tondo rara an nafa zinga ya ne ba han tad tulum pam de sikir lab lodo parce que pinda transporteur dans babra ya da ko mobile on ko to fo ko jaban wata kande in yugo da bijan to ma na rahma yugo ya rahma ta ba zin na sikte da ya to la runa yel kon sa me fo me han tada ning fa to ya sikir otero aussi qui a des mobiles mais ça pas mon mobile lo porwa en tant que terrain de Burkina ou bien Mali rara me le mare dame te ni so wan sik 3h de matin wa zinga hanyi en tant que yibe 8h ndig never mi gdam neba wan za ya fantu donc zinga ya propre ya la mame sambe point la fe be le me le anta yumana la woto ya port sec ni ngasembe ajeme commune wa apaka kwilimse
la sɩd yaa sababa sõngdẽ neb ning yaa mõn-bil wẽnneba mõn-bil bɛda la lɛɛbdba sẽn yɩ tõnd zamaan pẽdsa tɩms pʋsẽ n wat n sikd b teeda tʋʋmdã sɩngr wakato lɛɛbdb wʋsgo pa tẽ tʋʋmdã ye la yʋma naag loogr poore neb nins sẽn paam n dɛg zĩis woto pa laasrãm n tõe n sigd b teedã b tʋʋmã yãngdame n kẽng taoore d kelge neb kẽer sẽn kõt kaseto Amila Zale Mahamadi, la nona la zama fa sakın wat tigli bana por sekan tume. Asap ge hame por sek zinga ya sabab songne mamba. Raga me atokabe. Raga zinga soma beret kabe ya yolumde. Laga sikida soma be sécurité pour Bon, mamie la Savadogo Moussa, voilà, mamie chauffeur Burkina, gros camion. J'ai attendu pour vous donner de baraka et tondre ou à te porter quoi. Parce que camion en baba s'arrange datement camion pigo. Mais ça on va te porter quoi. Ça c'est d'ailleurs un chic de main tranquillement. Allemagne a pas de temps. Runda ya. Y sã n kẽ pɔɔr sɛka pʋgẽ y mikdame t'a yaadmã sẽn zem to-to koabg zugu pis-wɛɛ fãa gil kɛpɩ rɩkame tɩ yaa tʋʋmd bala yaa teed sikri neb niime sẽn wa n dɩk zĩisã wotone wã n tʋmdẽ wã b pa maand b bãng ye d kelg b kaseto mam yʋla lure damata n bao tõnd bee waga tõnd tara gaar tãmpui ne immeuble kafando charge chipare tɩ yit waga n wat ne pɔɔd sɛke sɩda tõnd n bãng pɔɔd sɛka mamosã yele yaa laafɩ bala tõnd n beka wa ya wa tõnd n beed zags n bala tõnd ka tar problème ne ned ka ye ouais mam yʋla a sɩbo idrisa we bõonega la tõnd yit ne gɛba wa wane bobo wa charle mo klamba tala do wat ne kaane bon pour en tout cas hinga ya soma position ya soma ala da tumlo donc depuis port seka mana yu mata ba ton bango teka bon ça va rundo alhamdulillah ton père da ngi so ya soma ne ba singa wa ngombola ga me yiteme soma den ning sam pour den geta port seka sa monter gestionnaire a umaru drago le pa Burkina Faso comme sembe a diame ob noresa ob fa pire da yam yak songa auto taya sababan kite ko bi to en pam tuma a gema ko men no por seka kono mana jinga ne ba fa yuringa por seka mana ya ne ba fatina sun taratire legim bu da fatina wato wa shiki sai shi da suru no pasiri yamba wa ka pa anu ronda po on tabe ibe ko me ya woto ate kamyo tinta pila no de jan shiki deja am yura el aji we da ko Suleiman ton ko ya suru ya no sai ni dulu no por seka di ba fa ne en tout cas a kitam ti jenda ba fa ton wa kan pa no dibo don jikanga ton dinga pura wena barak jikanga ton yura la kurawo aruna a ton men ale ya commerçant yit wo ron wat kane yam men ngapi wa kapini ya ton handa ya totori ngwa anan do na kayemri donc ran no ale am hiyawa e ton norbi lar wusugo id wiligya nebni senda ta ban kelen ton de zinsi por se ka sembe agiame komino wa ab twen ken ngamete bali zĩisa ketame b sẽn tõe n dɩke n sigd b teedo walma b koosdẽ neb raadã bale wakat sẽn wat pʋgẽ b ratame tɩ pɔɔd sɛka wotone a yɩ lɛbdbã seg kãseng zĩiga n na yɩl n kɩt tõnd afrik ninsabl zamaana wĩnig sẽn lʋɩt n tɛmsã lɛbdbã teedã segd taa pɔɔd sɛka pʋgẽ tɩ lebga tʋʋmdã yãng n kẽng taoore yin wisar kibar masa kwai la nan puine ya ti Burkina Faso bal ton pourcent o pa masure nan to ton kana Maroc tengwa ya sanke ne paraba kana top ton Guinée Bissau bal ton pourcent on we biya yemle to ya ne zalam pini mebta o me ti Burkina Faso etalon bal ton pourcent o we Guinée Bissau biya yobe to bra ya ne zalam la so kanga me absan liban tomba dilia pipila otone Burkina Faso bal ton pourcent absan pam sore nan to ton par la Coupe d'Afrique des Nations. Yawon mai yi wisar kibare la masa adiya da pelo kominu wala nan kenge ti coupe zemstaba mansa na ba sigri sun daglam atomba sra ayi di masa sun lura wuto mansa tenga pora yi équipe jeunesse espoir ne équipe na ba yare ba mante ta boto ne Abdoulaye Kinda ba maman kaseta venra ina kila raptob kodben coupe zemstaba siya mansa na ba sigri sentigim tentensa kombe bise to wax tab sen ke ne marakana wa wengo ya hata son loga la vuka yim soba para kolomse équipe sa son yi wisgo sen ke so men tonda por la tombas rap son bonti finala yi équipe Europe son bonti na ba yare son be mansa ane jeunesse espoir son be ge on wax taba
tɩ b tẽ vʋʋsame n yik n le tẽ n pa tõog taabe wa n yaa b sẽn boond tɩ tɩɩro biwã la jeunesse espoir sẽn be gɛɛ tẽngã pʋga na n tũnigi n dɩk kupa woto la wilgame tɩ yaa sẽn kẽed kom-bi-biisã na tõog n zems taaba tẽn-tẽnsã pʋsã la mansã naab tikẽ n na n sigl b kupa woto a tasre soore sẽn yaa da-peelg mɛɛr kʋdrã gomda ne tõndo sɩngra yɩ équipe wɩsgo tab n pĩn zak menga la wa n tar n tar équipe sã naas la wa yãke wa yãk zaaro t'a équipe sã yiibu tɩ finaliste yaa gɛɛ équipe donc tõnd bõod n wẽna kõb ning kupa barka tẽm nim tɩ bala yaa bũmb sẽn tigm nebã ne taaba la kɩt tɩ b zemsã taaba bɩ la zemsã b sãn ka be a pa kẽngre dẽr gũuda troisième édition na wẽna kõt tõog wala laafɩ tɩ le maana wẽnd sõng tɩ b kell n zems taaba wẽna keng pres la b zems taaba la wɩk meng n tʋʋme la b naag taaba tɩ pid yãmb sãn pa wʋm taaba yãmb pa tõe n me tẽngã ye da-peelg commune préfet a Christine Zida zẽka b naoor n na n tɩ yalse tɩ tʋʋmda yib ne fẽ tʋʋmda yɩ sõma nebã sũur yaa noogo parce que en tout cas ya kup yella fo que tɩ neda yembr paame neda yembr me konga a buuda yaa woto la en tout cas tõnd n zĩnd ka zaabrã problème ka be yɛrɛ n paama me haya donc mansala me donc bãmb me tẽo sõma voilà donc wa n baas ne tɩɩro bita yaa wotoone la sã n ne kup zems taaba ba yõkd sã b fãa wilga b sũ-noogo a ne kom-bi-biisã sẽn tõog n zems taaba n dɩk rasem bog-bogo n na n tẽ bala tɩ boor pa tol n zĩnda pʋgẽ wã ye d kelgba tõnd leb n pʋʋsda tẽngr n barka neb sẽn wa n yãk tõndo sõn wa na n sõngbã tõnd me kotame tɩ n yɩ beoog n yɩra yɩta b sãn le tõog n yãk tõndo tõnd me beed n na n maan bũ-ninga tɩ kẽng taoor n yɩd wotone tõnd me société wa yaa société maan parcelle sẽn me tẽ sõngdẽ tɩ tõnd kot n baa pa ka sẽn ya commune ninga fãa gilli sãn wa nar sõngde la b ra tõnd pa rẽnaasã tõnd tõe n sõngame tɩ tʋʋmda kell n kẽn taoore sɩda yaa sõma wʋsgo yaa kupa yũuda zems taaba zãma wã yiime jeune dãmbã yiime d miime tɩ tẽngã rãmba b gãra taaba rog mitnga nams waame service tao dãmb waame sɩda yaa sũ-noog wʋsg ne tõndo tʋʋmda yɩɩ sũ-no kãsengã n kõ neb nim sẽn sogl b balla tẽoogã yaa rẽ n so tɩ jeunesse espoir sẽn be gɛɛwã yɩ bãmba n dɩk kupã tus pisiibu balse a ne mayo rãmba équipe naba yaare sẽn be mansã pʋgẽ wã bãmba paama tus-piig la a nu balse a ne bal foto la na nan tɩ final ka tẽo mansã pagba wagsa taaba sẽn kẽed ne kut wiidi tabre tɩ pagb nim sẽn nadg n tɩ yɩɩd b taaba b fãa paama wiidi a ne gaz bouteille rãmba d tẽege tɩ mansã yaa da-peelg commune tẽm-bila sẽn pa zãre a ne tẽm-bokõ commune kibayt sẽn da paam n na n pʋɩ la woto d pʋʋsa barka wẽnd sakr poore beoogd lebd n paama taaba ne kibaye taaba